opposite sinken नीचे जाना और ऊपर जाना steigen up down. Seltener means rare. What will be the opposite? Opposite will be often, häufiger. Kälter, wärmer, comparative. Billiger, teurer. Tiefer, höher. Schwächer, stärker. Yeah, these are opposites. Steigen, sinken, seltener, häufiger, kälter, wärmer, billiger, teurer, tiefer, höher, schwächer und stärker. Sinken ist Verb, na? Die andere sind dann Adjektive. Hier Aussagen und Prognosen. Zunahme oder Abnahme. Zunehmen is to increase. Zunehmen, to gain something. If someone says, ich habe zugenommen, मेरा weight बढ़ गया है. Zunehmen is to increase, to gain some weight, to gain something. Zunahme. Und Abnahme, to decrease, to lose weight. So, Plus ist Zunahme. Und Minus ist Abnahme. Das sind aber Nomen. Wir haben den Text gelesen. Jetzt sagen Sie Temperatur, Zunahme oder Abnahmen? Also als Prognosen. Zunahme means temperature तो बढ़ेगा according to these Prognose und Aussagen. Hitzewellen und Trockenperioden. Zunahme. Frosterperioden. Froster, also frost perioden means ठंडे जमने वाले टाइम. Abnahme will be Seltener. Eisdecken in Grönland. Abnahme, that will melt. Glacier. Meeresspiegel. Tsunami. Yeah. Meeresspiegel will increase. तो कुछ न कुछ उसमें गेन होगा, बढ़ेगा. Sturmfluten. Tsunami. तूफान बढ़ेंगे. Regen. Feuchte Region. Und Regen, Trockenregionen. Regen, feuchte Regionen. Zunahme, Regen, Trocken, Abnahme. जहां पे पहले से बारिश होती है वहां तो ज्यादा होगी और जो सूखे हैं वहां नहीं होगी, उल्टा होगा काम. Arbeitsplätze in Wintersport. Abnahme. Unwetter und Lawinen in Gebirgen. Unwetter und Lawinen. Avalanche. तूफान जो है वो Tsunami. Regenmenge in Südeuropa. Abnahme. साउथ यूरोप में बारिश कम होगी.
that is dangerous. That's why they say that Wasserknappheit, वाटर शॉर्टेज होने वाली है. Hochwasser, Tsunami. Und Landverluste, Landverluste, Tsunami. Tsunami इसलिए क्योंकि लिखा हुआ उल्टा है यहाँ पे. Landverlust है. जो जमीन खोने के केस बढ़ेंगे कि कम होंगे? जमीन तो खोएंगे क्योंकि पानी पानी हो जाएगा, तो जमीन तो खोई जाएगी. So that way it is then Tsunami leider. Verstanden? Ja. Hier noch. Die Fotos zeigen auch was. Das Szene. 1 geschlossen, closed. 2 3 4. Hier auch 4 Situationen. Wir lesen und dann sagen wir Bescheid, welches Foto passt. Pradeep, kannst du lesen? 1. Aussage für das Jahr 2015. ये 2015 की है हकीकत, और ये 2100 में जो होने वाला है वो. Okay. An der westlichen Ostsee, East Sea में Durchschnitt temperature जो है, that is right now in July, August, between July and August, 17 to 23 Celsius. It is now. Okay. So if this is the temperature, and then maybe Juno Joy, 9, no, Miss Juno Joy, Rohit, also 21 Prognose. Die Durchschnittstemperatur wird an der Ostsee in den Sommermonaten zwischen 21 und 26 Grad Celsius liegen. Ostregionen. So right now this is the temperature and it is going to be more. This will increase and will be till 26. So if temperature is increasing, tourists will come more or less? More. Okay. It means photo maybe here swipe. And here maybe dry. Right now East Sea, नॉर्थ में आते ही सी के चक्कर में और साउथ में जाते हैं टूरिस्ट पहाड़ों के चक्कर में. Alpen. So das war es. Jetzt wir checken was geschieht da in Alpen. Okay, Vishal. Next. Den Urlaubern. In Kitzbühel, zur Verfügung. So den Urlaubern in Kitzbühel stehen im lokalen Skigebiet 56 Seilbahn. This is Seilbahn actually. In both. Here is Seilbahn. Here is also Seilbahn. So, zur Verfügung means it is available. So, welches Foto? Welches Foto? Vier. Und
Wegen Falls. Einige der mit Anlagen im Kitzbühler Skigebiet geschlossen. Geschlossen hier. Wegen des geringen Schneefalls. Geringen means negligible, very less snowfall. Because of very less snowfall, werden einige der Liftanlagen im Kitzbühler Skigebiet geschlossen. Some of them are closed. This is closed. Eins. Ja. So, das ist die Situation heute. Und hier sind die Prognosen. Also, in Zukunft wird die Situation so. Die Ferienorte freuen sich hier im Norden. Und im Süden ist das leider nicht so gut. Im Süden ist jetzt es gut, ja. Jetzt kommen viele Touristen, weil es immer noch Schnee gibt und später wird das immer weniger. It will be less and no more tourists. They will be closed. Das ist die Situation. Also Futur, werden plus Infinitiv. Über Zukunft sprechen 3 Möglichkeiten. If you want to talk about future, there are 3 possibilities. किस किस तरीके से फ्यूचर एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? एक तरीका है Futur, werden plus Infinitiv. Ich werde kommen. Das ist eins. Ich besuche meine Eltern. Präsenz. इसमें ये भी नहीं बताया कब, बट कॉन्टेक्स्ट में ये क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टूड है. अगर मैं आपको बोलूं इस वीकेंड पे मौसम ठीक रहने वाला है, मुझे लग रहा है, इस बेजूक है माइनन एल्टन, तो पहले मैंने आपको हिंट दे दिया कि वीकेंड की बात करूंगा, बोला नहीं, अब अगले सेंटेंस में नहीं बोला, बट यू नो नाउ. Wochenende kommt in 3 Tagen. Ich besuche meinen Eltern. Ich besuche meine Eltern. Das ist dann Präsenz. Ich sage also eigentlich über die Zukunft. Future की बात कर रहा हूँ, but present sentence से ही हो गया future. If context is given. Am Wochenende besuche ich meine Eltern. In the weekend I will visit. So if you give Präsenz mit Zeitangabe, if you give the hint कब या आप mention कर दो, then is also future, and this one is also one way. Ich werde besuchen. Das sind 3 Möglichkeiten. These are 3 ways you can express future. Über Zukunft sprechen. So kann man über Zukunft sprechen. Klar? Machen Sie einige Sätze. Sie können einige Sätze machen. Wann werden Sie was machen? Ich werde nächstes Jahr nach Deutschland fliegen. Ich wohne dann nur dort weiter. Für nächste 2 Jahre. Meine Kinder sagen, sie werden auch mitkommen. Sie werden mitkommen. Also das ist dann werden plus Infinitiv. Ja. Was sagt ihr? कुछ सेंटेंस बनाओ. Ich am Wochenende werde ich meine Freunde treffen. Okay? Ich werde mit meiner Mutter besuchen. Ich werde Mit meiner Mutter besuchen. Ich werde mit meiner Mutter dich besuchen oder meinen Opa besuchen. You have to mention किसको, oder चित्तौड़गढ़ besuchen ना. Laut und klar. Ich werde
Ich werde im Ausland studieren. Ich werde im Ausland studieren. Okay. Im nächsten Morgen. Jahr. Nächstes. Morgen fahre ich mein Auto. Okay. Ja, richtig. Bitte. Im nächsten Jahr fahre ich nach Deutschland. Nächstes Jahr. Ja, Nächstes Jahr. Nächstes Jahr fahre ich nach Deutschland. fahre ich nach Deutschland mit dem Auto. Okay? Vielleicht. Und? Sehr gut. Fliege ich nach Deutschland. Fliege ich nach Deutschland. Klar. Okay, noch jemand? So kann man hier Footwork äußern. Was denkt ihr? Wird Maliram und Vishal auch sprechen? Werden die beiden auch sprechen? Ich denke, die beiden werden sprechen. Das ist Footwork. Aber Pradeep wird auch vielleicht sprechen. Okay? Aber das ist Zukunft. But ये future की बात है, अभी नहीं. Und dann gibt es hier auch ein bisschen über Umweltprobleme. Umweltprobleme. Was für Umweltprobleme gibt es da und wie viel belasten wir die Umwelt? Wissen Sie eigentlich, wie stark Sie die Umwelt belasten? Was bedeutet das? Wie stark Sie Umwelt belasten? आपको पता है आपने umwelt की क्या दशा कर रखी है?